ورسولا، إشارة منك يا محمد، أطلق علينا الأرض، أطلق علينا الجبال. ماذا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يا أخي يا يتيم، دعهم عسى أن يأتي الله بفضل من الله. العفو عند محمد. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عفى عنهم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يعاملهم بعملهم. العفو عند المقدرة، والعافين عن الناس والقاضين الغيظ والعافين عن الناس لهم أجر عظيم في الدنيا وفي الآخرة. والدرس الثالث الذي نتعلمه من الإسلام والمعراج أن نتوكل على الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا دعوت فادع الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يستعن بجبريل، رفع يديه إلى السماء: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إلى آخر الدعاء. فإذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا يعلمنا أن نستعين بالله سبحانه وتعالى، أن نوكل أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى، أن نسأل المولى عز وجل. والعبرة الرابعة والأهم من رحلة الإسراء والمعراج كل الفرائض والسنن والنوافل نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إما بواسطة سيدنا جبريل عليه السلام أو بواسطة الوحي. إلا الصلاة يا أخوان كانت أمر مباشر من المولى عز وجل عندما وصل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا جبريل. أمره المولى عز وجل أمر مباشر من دون واسطة. فإذا الصلاة يا سيدنا يا أخوان هي كانت أمر مباشر من المولى عز وجل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك يجب علينا أن نحافظ على الصلوات في أوقاتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا، يعني لا تدع أي شيء يليق عن الصلاة. أي شيء مهما على شأنه، سواء عمل أو مال أو علم أو لا تدع أي شيء يليق عن الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. لا تسأل عن الزكاة ولا الصدقة ولا الصلاة. فمن حسنت صلاته حسن عمله، ومن فسدت صلاته فسد عمله والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فإذا يجب علينا أن نحافظ على الصلاة وأوقاتها. سيدنا محمد أيضا ماذا قال؟ الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. لذلك بارك الله بكم أنتم في هذا الصباح المبارك حضرتم إلى هذا المسجد المبارك اقتداء واتباعا وتعلما من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك بعض الناس من يتوالى عن الصلاة، يعني وخصوصا صلاة الفجر، يقول بعدين عندما يستيقظ يأتي الشيطان عليه ويقول له نوم الآن، بعدين لم يستيقظ يصلي الفجر، أو عنده بزنس أو عنده اجتماع يؤخر الظهر إلى العصر والعصر إلى المغرب والمغرب إلى العشاء، يعني يصلي فرائض قضاء. هنا يسقط الفرض، فريضة تسقط عن هناك وعيد من الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا الويل هو وادي في جهنم والعياذ بالله، ليس لتارك الصلاة. تارك الصلاة إن شاء مات يهوديا وإن شاء مات نصرانيا، يخرج من الملة والعياذ بالله. هذا الويل هو لمن أخر الصلاة عن وقته. ولذلك يا أخوان ويا أخوات بارك الله فيكم، هلموا بنا أن نحرص على أداء الصلاة في أوقاتها حتى تكون نجاة لنا في الدنيا وفي الآخرة. نصيحتي الأخيرة إلى الجميع، هذه نصيحة وإجازة في نفس الوقت، إجازة لجميع الحاضرين والحاضرات أن نكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ السبب الأول أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ماذا قال؟ كل الدعاء معلق بين السماء والأرض إلا بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني من أراد أن يستجيب الله دعاءه عليه أن يبدأ دعاءه بالصلاة على الرسول وينهي دعاءه بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي في كل يوم 10 مرات وجبت له شفاعة يوم القيامة. تريد شفاعة رسول الله، واظب على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن صلى عليه في كل يوم 100 مرة قضى الله له بها 100 تحاجة، 30 في الدنيا و70 في الآخرة. من أراد أن يقضي الله حاجته عليه أن يكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.
والبشرى الأعظم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسمعوا هذه البشرى: من صلى علي في كل يوم 1000 مرة لم يخرج من الدنيا إلا وقد تبرأ مقعده في الجنة. أي لم يخرج من الدنيا إلا وقد بشره المولى عز وجل في الجنة. لا أظن أن أحد من الحاضرين والحاضرات لا يريد أن يكون مبشرا بالجنة. من أراد أن يكون مبشرا بالجنة لكن باليقين والاستقرار واتباع ما جاء عن سيدنا محمد، دعونا من هذا الصباح المبارك في هذا الشهر المبارك أن نعاهد الله سبحانه وتعالى ونعاهد أنفسنا ونعاهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نواظب على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أقله في كل يوم 1000 مرة. ما في مشكلة في كانت هذا متواصلا ممكن بعد الصلاة في الأعمال المفرطة في الصلاة، لكن أن نقيم كل يوم كل 24 ساعة 1000 مرة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ننال بذلك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى تكون سببا لقضاء حاجتنا وحتى تكون سببا لدخولنا في الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وهم maaf, saya tahu jamaah حضرتك nggak paham. Iya. Ya tahu. Nggak paham. Alhamdulillah ada terjawab. Iya, makasih. Monggo. Ada Monggo. Saya beberapa. Kata beliau, mohon maaf panjang lebar, saya juga udah firasat katanya. Mungkin sebagian paham, sebagian enggak. Alhamdulillah. Apa ini? Alhamdulillah. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi tercinta baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, deretan dan rentetan kenikmatan demi kenikmatan. Saking banyaknya kenikmatan tersebut, dari mulai nikmat yang bersifat zahir, yang bersifat batin, nikmat sehat, afiat, bisa melihat, bisa memandang, bisa mendengar, bisa bicara, bisa berjalan dan sebagainya. Saking banyaknya kenikmatan tersebut, andai kata kita jangankan mensyukurinya, menghitung saja nikmat Allah Ta'ala la tuhsuha, tidak bisa terhitung saking banyaknya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi nikmat yang terbesar, nikmat yang teragung yang Allah anugerahkan kepada kita semua, dijadikannya kita semua muslimin, dijadikannya kita semua mukminin, sehingga dikumpulkan kita di dalam satu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah nikmat terbesar dari Allah Ta'ala, dijadikan kita sebagai umat baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hendaklah kita seyogianya berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah dengan cara beribadah dengan sebaik-baiknya ibadah, dengan cara menteladani berjalan di jalan kekasihnya, di jalan utusannya baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tidak ada jalan keselamatan, jalan kemuliaan yang Allah pembarkan di dalam ayat suci Al-Quran terkecuali meneladani, mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala menggambarkan di dalam Al-Quranul Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, dan sungguh telah benar-benar terbukti di dalam jati diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, suri tauladan yang baik, contoh yang sempurna. Untuk siapa gerangan suri tauladan tersebut? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Untuk orang yang mengharapkan ridha Allah, untuk orang yang mengharapkan ingin selamat kelak yaumul qiyamah, untuk orang yang ingin selalu hatinya berzikir berkesinambungan kepada Allah, maka contohnya, uswahnya, qudwahnya adalah Nabi tercinta baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang mana tentunya kita menginginkan ridho Allah, ingin selamat kelak yaumul qiyamah, sehingga digiring oleh malaikat menuju surganya Allah Ta'ala, ingin selalu hati berkesinambungan dengan Allah, maka jalannya adalah jalan Nabi Muhammad SAW. Dan saya meyakini yang hadir, kata beliau, yang hadir semuanya di sini adalah orang-orang pecinta Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang berusaha mengikuti jejak langkahnya, jalannya Nabi Muhammad SAW, yang menjadi dalil, menjadi bukti hadirnya kita di tempat ini. Subuh-subuh berangkat dari rumah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini adalah jalan, salah satu jalan Nabi Muhammad SAW. Mungkin sebagian manusia lalai, sebagian manusia ghaflah, sebagian manusia syaitan datang, kata beliau, kepada orang tersebut dan mengencingi telinganya sehingga subuhnya kesiangan. Maka alangkah besarnya nikmat yang Allah Ta'ala nurahkan kepada kita, bisa menghadap Allah salat subuh berjamaah. Inilah jalannya baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu kita ketahui, sekarang kita berada di pagi yang penuh keberkahan, yang mana hari ini berada di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan haram, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum sadaqallahul azim. Kata Allah, sesungguhnya hitungan bulan di sisi kami semuanya ada 12 bulan. Dari 12 tersebut kami muliakan 4 bulan, kami agungkan. Inilah ketetapan Allah yang Allah tetapkan semenjak Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Inilah agama yang kokoh, kata Allah Ta'ala. Salah satu dari 4 bulan itu, yaitu bulan yang kita berada di dalamnya, adalah bulan Rajab. Allah mewanti-wanti kepada kita semua, fala tazlimu fihinna anfusakum. Wahai muslimin, wahai mukminin, wahai umat baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sekali-kali engkau mendolimi diri kalian sendiri di bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kata beliau, tentunya orang yang berakal, orang yang baligh, tidak mungkin terlintas di dalam pikirannya mendolimi, merugikan diri sendiri. Bagaimana sih yang dimaksud mendolimi diri sendiri itu? Yaitu bermaksiat di bulan yang agung, yaitu bermaksiat di bulan yang mulia. Inilah merugikan diri sendiri, inilah bermaksiat, mendolimi diri sendiri. Karena sesungguhnya bulan-bulan yang agung dan mulia semacam ini, segala amal soleh oleh Allah Ta'ala dilipat gandakan pahalanya. Pun demikian amal soleh dilipat gandakan, bermaksiat pun, dosa pun, dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isilah dengan berbagai macam ketaatan, isilah dengan berbagai macam perintah-perintah yang wajib ataupun yang sunnah yang diperintahkan oleh Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hari-hari semacam ini, perbanyaklah bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ketaatan. Yang mampu puasa, berpuasalah; yang mampu bersedekah, bersedekahlah; yang mampu menolong sesama, maka tolonglah sesama. Isilah dengan berbagai macam ketaatan. Yang belum kembali kepada Allah, maka kembalilah kepada Allah. Seluruh taubat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah berjanji di dalam hadis qudsinya bahwasanya Allah di malam-malam, di hari-hari semacam ini membuka lebar pintu langitnya. Siapapun yang berdoa, bermunajat kepada Allah, maka doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gunakanlah kesempatan semacam ini.
Di malam-malam hari angkatlah tangan kita bermunajat, meminta menjerit kepada Allah. Ya qadiyal hajat, wahai zat yang mengijabah segala kebutuhan. Wa ya mujibad da'awat, wahai zat yang mengijabah segala permohonan. Wa ya ghafirat dzat, wahai zat yang menampal segala kecacatan. Ikdili hajati ya Allah, semoga apapun yang menjadi hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sehat, yang kuat, yang mampu berpuasa, maka berpuasalah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata beliau, yang kuat, yang enggak kuat enggak mesti memaksakan. Kalau enggak kuat, kata beliau, misalnya enggak kuat karena sakit, ataupun enggak kuat pada asar, marah-marah karena lapar, ataupun enggak kuat, apapun itu alasannya, maka tidak usah memaksakan. Memang betul kewajiban hanya Ramadan, tapi di bulan ini Nabi kita mengabarkan afdal siyam ba'da Ramadan, puasa terafdal, puasa paling top setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah bagi yang buat berpuasa. Bahkan Nabi kita tercinta baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi," untuk orang yang puasa itu Allah menganugerahkan dua kebahagiaan. Yang pertama ketika dia buka puasa di dunia, dan yang kedua kebahagiaan kelak di akhirat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang tahu betapa besarnya pahala berpuasa. Saking besarnya sampai Allah Ta'ala menyembunyikan kebesaran tersebut. As-sawmu li wa ana azibih. Kata Allah, puasa itu untukku dan aku yang akan membalas orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu berpuasa, berpuasalah. Yang mampu bersedekah, bersedekahlah. Allah Ta'ala berfirman, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Shadaqallahul 'azim. Allah mengumpamakan orang-orang yang bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti menanam satu biji yang ditanam. Dari satu biji tersebut tumbuh 7 batang. Dari setiap batang 100 biji. Dalam kata lain, kita mengeluarkan 700 kali lipat oleh Allah Ta'ala diganti untuk orang yang bersedekah. Ini cerita di bulan-bulan biasa. Maka bagaimana pahalanya ketika orang berinfak, bersedekah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah di bulan Rajab semacam ini, di bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa untuk kita semua, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, ya Allah berkahi kami di bulan Sya'ban, ya Allah sampaikan umur usia kami sampai bulan Ramadan, dan tolonglah kami di bulan Ramadan agar kuat berpuasa, agar kuat melaksanakan tarawih, agar kuat melaksanakan ibadah mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan di bulan Rajab ini, sebagaimana kita semua tahu, terjadi satu peristiwa yang menggegerkan alam semesta. Di Isra dan di Mi'rajkannya baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli tafsir, ahli hadis, fuqaha mengatakan diisrakannya dan dimi'rajkannya di akhir pada bulan Rajab tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam di kala tahun itu adalah tahun kesedihan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, puncak cobaan dari Allah Ta'ala, sehingga dicoba dengan berbagai macam cobaan yang pahit, yang pedih. Ditinggal orang yang selalu berada dan membela istri tercinta Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Ditinggal juga paman yang selalu membela Abu Talib dan sebagainya. Sehingga kafir Quraisy makin berani, makin congkak terhadap Nabi SAW. Nabi dicaci, dibuli, dimaki, diusir, sehingga Nabi berjuang dengan tenaganya, dengan kekuatannya, dengan keluarganya, sehingga harus berhijrah, sehingga harus pergi meninggalkan kota Mekah dan sebagainya. Kita semua tahu terjadi Isra wal Mi'raj. Ini adalah
Allah Ta'ala ingin menghibur Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala ingin memberikan hadiah, ingin menggembirakan